betilin nalale mbali jekan mbali moykan wodongo ndolbe dahatale membe kering alingantilin nyulula nyuluna damunela kambe dahandi ye president bondi state house ya sama kunun ko ne kanalo lamin kababaji yo mbali koma jaliban na doya nyawonya mbali koma ye bamaleje sofa nyama bambo ye mai wokana kumbo iba munyano leti bari famu manso leti hela badungana sankaran ko joni nyana de Gambia membe kering gabonyine nyama ningine beloring tolbe dahada betilin nalale mbali jekan mbali moykan wodongo tolbe dahada le membe kering alingantilin nyulula nyuluna damunela kambe dahandi yo mbali koma jaliban na doya nyawonya mbali koma ba hola wala nyama fa jaban kunna wala nanga mi almama kunna tulele ni dara homdi sana kunna nyancol de na yesu kunna bambo ye imbe keri badunga brika masibi kana mansol kumbo de sangaranga Gambia musuma se kefele la Afrika male nyame nya koli sumaya da Afrika ma tende nyama karan sumaya da banna karan sumaya da Afrika musuma kunda jemi nyana kara yela Gambia membe kering gabonyine nyama Badimolo Supersonics money transfer wala nata kote kombunam iko instant money transfer ibe Africa daoda Europe US and Canada ise kodo kino Senegal andum fane ise kodo kino Gambia banko kan Supersonics mandan kodi kiyo dam manna nka kasba o sangalenne sido watu bela ani sunto watu bela nka kredi go sangalenne purale mobile wolto network Gambia banko kanja ise kodo landi no alene banko bankto Gambia banko kanja ise bank account yele no alene ita mariye dianya banko to Gambia banko kanja walla badi won kabune batu nyin sonne atara ko nyabiti nyaayile alila apple ko ci ali jinda la mobile ko wala nyi mobile apple ti kabiren android lomba for iOS device nale apple so do wolo lato albe datida ka kodo ki allafta ki la lamol biye andun tol Supersonic lanno le be na koto tariata andun telle ka red beto di andun ninata na commission dibe gamim fana nyinen ka amam fe wo fen nel lafita kuma jama mo la nyin koto walla lingi kumani 0044-161-618-1845 0044-777-256-2899 00-220-791-8545 walla ne Supersonic money transfer alna kodolu ki Supersonic money transfer send money and receive money now.
Supersonics money transfer wala nata kote ko munam iko instant money transfer ibe Africa da Europe US and Canada ise kodo kino Senegal andum fane ise kodo kino Gambia banko kan Supersonics mandan ko de kiyo dam manna nka kasba o sangalien ne ci do watu bela ani suto watu bela nka kedi go sangalien ne puralle mobile wolto network Gambia banko kanja ise kodo landi no ale banko bankto Gambia banko kanja ise bank account yele no ale ne ita mariye dianye banko to Gambia banko kanja walla baade won kabune batu nyin sonne atara ko nyaabiti nyaayile alila apple ko ci ali jinda la mobile ko wala nyum mobile apple ti kabiren android lomba for iOS device nale apple so do wolo lato albe datida ka kodo ki al lafta ki la lamol biye andun tol Supersonic lanno le ben ko to dariyata andun tol ka red beto di andun nina tan commission dibe gamim fana nyinen ka amam fe wo fen nel lafita kuma jama mo la nyin ko to walla lingi kumani 0044-161-618-1845 0044-792-8545 walla ndi Supersonic money transfer alna kodo assalamu alaikum balen liberal banko pangani banko e bantala al konton al tolna konton senola sa pour bismillahir rahmanir rahim be Allah subhanahu wa ta'ala danna ya ko ay sopi ko te sembola ani jartende ya kan sambana na programme kunna member kering platform moto programme la ka mi ko kabe fo bi ko te gadron na bari malam se ma kompana na ke do kata Allah padira ko be Allah subhanahu wa ta'ala tendula ay ma be bi panan ko kan na panan be ala danna panan na safta kulmiya ko man jartende Allah subhanahu wa ta'ala si suja kendal mol min to yalan ko be on wala wala mi yetti asole Allah subhanahu wa ta'ala si mol di ila dimba kan ala kale mol woni ko ton kan na sawte frere kana min tan nyaato bala dan na fa ala si jam ko para tole oto ma kuma bismillahir rahmanir rahim ba ala dan na fon sa fa alhamdulillah rabbil alamin nabi ko be bi mal wala kabe fo adama se bismillahir mol yo kan abarka bake ko amol ngeje baga ko ya banke nyaawe bi atala mu kabe foti me alon ko kana kasi jam natulu bon ko kasi kaden taka kula men alon ko wolle nimban wala foti baraka kataka kula men alon ko wolle se nafa anin ko janning yelama men alon ko wolle men nimban ko kadu amandan benyin wato men tamala bare menga kata fenne me alon ko ngalon ko hanen tol fanan teje yelama dol men mina abol fanan nafal jando bare kon dalda kala nyaamu den be dunda kata ko na alpha ba siyo na famo be siri dan akaka nyaamen ka polu folo ne simfalu le men nan saw simfalu sada ne walla woto walla mu na wala da folo sawata wala nyinde ko ala subhanahu wa ta'ala me alon ko atele wara rosembo be batele ko an ba awara na wara robe da sirona andum ata ala subhanahu wa ta'ala atundum fana yako ko ababulle ate banna ate mulsa ate dani ko wadani roka ba ala subhanahu wa ta'ala ba dan ba fala ko tolum ala jonde damale asen kanda na ko an astrante wato bela kaje ko tilende silala me yalon ko wala be kala fet me ko be para fata be fala embe ala subhanahu wa ta'ala dum fana ba dan na mul men yalon ko nyokol bo wondela ani mul men yalon ko sa sali bo wondela fa ala se wo sa sal asa bonde wol mari fananka be ala subhanahu wa ta'ala fana ba dan na fankami ala ko fay kuno do ta dani fanan dulale men yalon ko ani dikiral men nyomoy balyale be ko ala se nyomoyo asa kendi ko dikiral to be ala subhanahu wa ta'ala fanan danila daniro fanan dan nasir makaje ko dulale men yalon ko ni sola ko be ko ala sa kendi ko ni sulu be dikiral ko ni sulu se bote annum fana teben kamel nati ko dikiral to dawda dum fana yalon ko ngatamu be alama ala yo ngatamu baya bonni ko dikiral to adi bamol ninnemu falla ko bi daga men soto abaraka bake fadera amale beti makale ko albi ka ko kana don bali won ko ngafale no nyame de la mo kan programme la programme ka bifu pataka ke programme bi an mo an mala te kana na platform na be kere ko kana membe kere kan don yours
min yalon ko pamo batale kanje nga fo ko al bismillah bi ko te fana nal bente jan e falena biduna kabe fo bala la nyame katum jama membe kerne ko dollar nyama ko kire nyama bi ko sifale nyama nyaaji be kabe ko bilda ko kasa fa amin wala mo nyinti ko na la moy lalla miro wala la kolea wala la wosida malam ba fo lolu nyam la moy lalla wosio min be kering on be kan kadi kering bi be tala wo fanna yalla ko adama jama te kambe ko wala man kam man ko ko hadama do ikarado molu ikarado ipon wala ba mina tan tolla mo be nin na bombe dio memmo je wala mo yenti do kara kilinin to be mo de kat do tamu to da mal on ba to kanna ninga kuso desan o mo le kara lo be wat na ko ke sula wala ila ko kan sula nyame na ko ke sula nyame ba on da taminna wala ni ka yola karan comme si o ka nyama man ko en to yo karan do wala ni ka yo karan ni nyame o yo karan do ni ko ni famata ikakide nyame ni famata ko nan ka kide wala nyame bare Allah de maro kan akala kunna inshallah na ga ka be ko kaje ko kacha binu na la moy la sulo bi be kacha wala kan ko ko mi alon ko bare amun na la moy la sulo do mun to la andu mi ajibe la platform ni na sulo la moy la sulo akan dete pak asi jara ntolla la moy la ko si jara ma fan ke nyaala mati yansi mo kan no ko be kaje ko na moy la bawo wala to nya wala ta ko fon ka fa nyame jamaale ma liti ko ka fa ni ko munan ko ni la di man kal tati ni mo la ko man kal tati an tolle ta an fadira ni mo ko ni ala ko ni mo to nya ni na mo to ni ta mo ni ko to aba kumala bakere bi lefta na jaw fanna la moy la suuro billata mo bawmoro abaraka bake ngete nge jay bake ni na raji be ko ya banke nyame abe laari wala nyama andu abola fana nyama membe kering anin suure di yomo dinkira dami alon molu le tamu gambia di on tamu do balu le tamu bar men man silo sodo ka diam dal sodo wala la diam dal be anin ba suure di bawmaru ni watu kunde den kono ni jada social media damma ikam menje wala jindi ko pa modi bojang the voice of the voiceless pa modu bojang meni ya lonko iman silolu sodo ande ma sembo sodo imama kamo lu sodo kadiam pa modu kadiam wala bawmaru nyinda ma nyinga disabere nyinda ma kan niyo sewala nyinda ma kati ndambuka ko kam fono kanel lafta kadiam mbuka fem fono nkas sumayam fanda katun ko ni molu do de ko ije kadiam molu le toyala andum ite mu mole de meya lonko meni man sembo sodo fuaro senelalu ika wolle sementu ya adika kadiam wole toyala ite fo mo wo fo fama fu molle ko fama ba maro nyimu kontan nyin keda fende me alanko aka kenya kontan ku fende nasi wala fanala anu ni ayda de ko tonya nyina mo fende me alanko wala be kere ba maru gambiyan kodu ije jikoni lanno ya soto lato dame alanko yela kela sudo be ka suwanni membe kering anin surete eka gambia kadum bi moya fende diamo kono ko mo jama be je inila musulu kuyata ko ila musulu ko e kata musu kata e kan e bukana juna wala mbay buka si so kono sutola e konya ko bi wo fitinol be dafata nka je wala mun nyim fitinol dafa konye membe kering program nka membe kering program o yolu dafa nyaadile ako membe kering chalan woro nasi da modulu kada le kana afuta solo kon ka preparation ka domoro ko kono fa iniesi inila musulne de baru ka fa annanga la moy pawul boda woto wala mo kuler me alon ko gambian ko akate munafa bata bare gambian ko ba maro nyirre dio ni television mera ko wala membe kerinde ani ko digiral fam akate dula di dame yalon ko ay ku bondi gambia me yalon ko wala be nun jam andu gambian ko wala fa nun niya man samen bota jamme kede yaya jamme
ni yaje ay kuja malano gammen koluma abe mento gammen koluma abe mento dulabu ko sodo memba fa abo koku ke kan abuka long bari gambian kolu kameyta ni wala ni ko birin membe kerin nata ayatinna ko kube kerin banko kay to nyata fam pemno na ikalon imo haji wasal iko ku ya lonko anyanta ka lonne membe kerin na yatinna e to yolo gambian kolu yayta ni fananko iko ila nyanto moment kunun imalo bari iko membe kerin wala yatinna sako pa modu bojan nengoto fo yela nyanto men yalo wawon nim fana mo haji wasa yulbe mo fenne de ya lonko ayayta nin tolula ko gambian ko nin radio nin television no lama so gambian ko bar gambian ko hanin ila korda ko no fitino ni radio ya ba mo konya ko bi akonya ko nin radio ay fitna jamala dafa ni pa nka nyadi akonya ko social leader Umar Fofana ka menna akonya Umar Fofana ka kacha menke social leader akonya womun tolla korda kono kachalle akonna korda kono fitinolu na society kono fitinolu Umar ko lendade ke lande tablo ka bango be kachala akoni yatinna ko do nabo denda ka fitelo korda kono wata ite ya long konana dan ba kala nyamen akonya social leader bawmo wodo ninka mene ide ne wala nyide ko tonya yara nyide yo gamen ko ko bar molo da fa mandanga akonya ye momode nyimban ko kanjan akaka wulle kan membe keri wara home digiral fm wala studio akaka wala kajarfe akonya kufula de akonya wora mari amu molle mi alon ado kulato bemam betta akonya woto abadi sudunne bo kuto memam betta amalla fay ako bayne gambedin kendo gambedin tilindin gambia di me yalon ko nyimban ko le atewlo suwandi ay nyimban ko tambe di fombera akonya o gambedin bembe ke ide ko la andulla tan nyinare bawmar ni membe kere wato sita wara social leader wato sita itele findi imbir kama sado kon boretele findi gambia itele findi anna wato kantara nyombe ise yela moy gambian kolla hana dasata do manding karonta fo modu kan kumande fo kiyang ka fo nyabar bidum pamodu fatina woto nyirdo do be lorin do da kene bado gambe ko andum hani marsedo wa filan ibelo tala mbare musolu kay tandi ko itolla nyanto ani muna nyante tolma itolla nyanta munekela wara tolni merbe do ko wol nyanta munekele tolye yo be lombe pekeni oto nyirdo de be lorin do da kende bato nyimba ko andum mo fana mede no bi akonye ko bani no jaite akonye ko aka kawando menke akonye woda maya ban andu wobe ke membe keni bawmoro nsambunne ka ning baraka ala fadela yalon manne ko kambe adamadingo iko kacha bari yala ka pour betinya allo comme fm anime be kere comme of membe kere anata min kam wolen pour mole kacha andu ye kacha je kacha be tela be gambelo gamben ko lu cikindi la minna kana jikla tay ntol ni be kontinel wo kan e jik wala andu kana jikla tay kana hakil plus control ni be tenten na ka kacha kadum parata kacha la kam fero mi yalan kon ni si kacha o fero be kasal ko ni kacha kadum nyira di kido men de banko ambe ngata ni aji be itata dawda ntol man ku kany mo be hada fadela mani modol dom ni aji be ko be ko nyama kacha le dunta dum woltema membe molu bulu ya kalam tan membe modo fon la moy tam kono aka mem fonde sal aka ta be filiri ni sal dama aka ka mun tara mun tara pinya ka do gambe o da ka mun tara mun tara ka fe moy abu ka fendi aka finki tala nyabu ka fendi atudo ka fendi nkayan ko kana jiklate ntolu sonta ala la mansaya le andum ala la mansaya ko men le siyo ala findi dum ko biya e ko be ko ako annabi mo tambe ni sido ala la mo kendo tambe ni sido mune ma tete mi ya na tete tambe ni sido bare mo mini tambe ni sido le mini tonye ela mo kata nyama ngoja
to be jikirin ko to la bawol be nyinyala de kado nablay yusuf alayhi salatu wassalam mi ya lon ko ya soron ne an soron dalil ka bari ya soron banko mi kam atena la bawo banko la balwo bi atele matabi o man sum fenna wala mu nyenti ya tonyele ma soron dalil ka ando ala dum ataman dar silo abe abanyala de ko kan numa atele ka ko beje mol le kay fanyina ndi ba ala ka nyina fenna anu fembu ko do afi fembu ko rafi anya do ko be kanne o to be gambe ko dikla jikindi la minna wala mi nyenti kana dikla tay to be pare din ni be kacala ko dal fa ko nyaam ni be ñoo kacandila le nte ñoo korandila ni to ko to nyaato nya kidi tan to fana kidi tan bare ni ala ka kidi bota ka kidi fela bota bawo bi lendol be kacaka anu man do bato lendol fana mi la fana kaca mi yalo ka ko mala bakal lafta muro damen ko wala jinde ko bi na la moy dal la sulo yimo sulo to mi yalo ko banko be la sulo ka dum CEO ka ko wado wata ko gamo ako sonno momin kibar ni sonno harba dum sonno mo na kibar o sonno mo ka filindin yayi ka kala be ke bari ni ngatara ngombe la fla fenne la pour sonno mo kana kibar ibayla hasono mo la kibar bari akata di bola dum di boka kumpola dum ni kumpo dum mira ko le ka mira ko le ka to e nyanta men fole ni ma fo ete men mira e tawla fo yenta mi tan le ni ma tan di te mi de kawla je wuto yum kulet mi yalo ko am kuma ba ko to na la moy la sulo mo nyindi pour non de ni e kacha an non to fa na pale ni be kacha wati birim banko kannan ko banko e bandala ito leta mon to leta mon tolete anu be lahilla ko kacha ni ka te kunu bile be tambila ni mi na kacha min tambe kunu ta ka to mando mani ko suwo se bor nyoy ni kala fa yalla abon tan to la pata yaro la be bor kan bar yaro e mala ko de mi sa tan ko la pata andu ngala hedo min ta gambe ko le nte nenera balente to nya fana ma wala balente jenkala to nya fana e kuta tin so ko fente adinna fente a fente mi yadna linga to nya jen ta to nya yita to nya ni nyalo ta kan nyaje gambe ko mo ko nya kalam ta ya kwendi mo ko to mo kalam to mo kul mi yalo ko ni kideta ntol ba falen ne ko ye siku ye bambang amun tambel na kiskisi rol man tara siri ntol be kiskisi rol an sa ko be do ko ni kiskisi kanne ni be tenne na do ko nyame ntol la si aussi wo mo do ko dole tembe min ci ka ko ka falande ko ni do tol be ta wado me karaw min kala woto ce lairi ni ko man tara siri mbarbe do ko wala anu do ko ni la fasila mo da man wala jindi ko na lamay la min dibe la salo ko be fere wate andu metarla al fele fodani ila yomidin fodani alabe kulu la nyame momola fodani kabo ntolle nin tawota le kayta dala ko mbelo la gambia le kaaji ko gambian ko du karande kaaji ko gambian ko londe bar kaaji ko ka tonya fo gambian ko woto tonya fola ni ke pare be pare kan tonya fola ye ko taraje ko katare ye pare wala mba fola gambian ko le ko alsalon ko alkana hakili fulaso annu alkana tonku ala lonko ntolu ngam pare le ko tonya fola ni be tonya fola ika ko jamalata annabiyo mulu natale ko be late kan amalle kan ton fen na tonya fo la lumolu natale ko lu late kan amalle kan ton fen na tonya fo na lonna lu men fana be fe jama ko lu be late kan ko ko ton late kan amalle kan ton fen na tonya fo woton tolu don din tolu fana ngal lonne ko bayon tolu lota to be lorin to nyala kan wodo fo ko do selanka wodo alise alkana hakele fola sodo alkana wakala kunto dunu baade alla lonko tolu fana ngaji la ko ni be taral tolu to nyaka ko do fo se ke andum insali la mande ni nako nga mutale damento tabita wala nalbe na si wala ma lume alon ko abuya bula wala mun fa ko nimbe dia kilim bitala dialu la barante kam men fonko nimbe dia kil nimbe dia tan bitala dia wil dudde dia nati ake dia tan de tabida wil wido kanun ko nyin ayen tol bambande annum ayen karandle annum karantale kende ko don ba fula ko na karaw nyimmen ngaka atenne de la hando man na karaw nyimmen ngaka ni ala sonda karaw nyin natulu be ba tamanda do ko alkana hakili fudaw fuda soro
mo kana dungale kan kalu tonko ka fam pale ala lon ko membe kerin isiado stay and membe kerin be janne andum abe taraja da fujanni ila yomi dini andum be tarla janne katal lorin atul gammen kuli ntolo mantara lola mo kunkilin nay mantara tara lorin kafuye mantara tara lorin pa modiye mantara lorin seomare mantara lorin mu adam fadere wala mo bare meluru atul gammen kuli atol membe banko e bantala atol membe banko kan atol membe dawda ani meni mina wunda katum bawmaro ntol be ni video ni audio men da kan sama molle mina sila men be ni ndam dolu man pa modu dum wolu bas wol ba karana distribu golle kono alta youtube bang ale ni dibede ni na mu carte alta wikipedia ale ni ale kare ale pa modu bojam ale ato sa peteba ale balon na nyine mu carte woto tolo matara nyike kam di jamanu damay ntol be nyike kam for the generation to come abe ke kan ne jamanu le memmina wodo gambian ko al sekafu nyoma ali yale buro detenna kaje ko gambia jamanu lu deda amaka yin jamanu dambat bare nga gambia jamanu der annu ngawji ko sodo ngola no sodo kalibel fe woto le wodo alkana jija altaran fe woto betarali fele annu fama fentati nan tulo katat nga batul gambia ko ka nin tolo ko me bolatul gambia ko ka ala le ben tulo busala gambia ko ale men kan tude ngajele nin ko kono ko men kadaje gambia ko ngala jere wotatul gambia ko ala lon ko to nyame ya lon ko belorong alife wala betalal fe to na to tan ila yomi bawmar na fansol ba fone ko medical la moy medical tarampe tv fanando alkana tonku tongo ala lon ko membe kering nim ba wutula damendo o mo jiyami wili wala barka baga fadera jannin ko na kajalal on ma mini ala desan ikide la kide kuni kumbo ko na kalandro dala ni kata ndo jannin ko fol mambe mim fola don wala mo nyenti ko nyimu do ko mi yalo market dunia kam ta ngal dunia nyini jelen ka jama ni ya dunia yefe bu so al jama ya dunia yefe ben kanyo so al jama ko ya be so dunia ko ja ba dunia mu do ko blat al jama mu do blat wala ko mi yalo ko pa ka ko nin ala tel wala nam bu kan nyaka la kan ko mo jibi andu fem fana ni ngapo na kuma buka koto ni ko kuma buka koto wala munyin ni tata youtube ba ta rajin ni tata dunia dawo da ti ba ta rajin wala mol min pala hani google ke bankante fo ko mola mi ya non ko ibati be to nyana kata wala ke la mo mabo ban tol to nya to nyanga la hido min ta wala munyin be to nya pamola ala kankal bala ngaje je la lan tal do ba ako be to nya la fulani anu nyine mo to nya wallahi be to nya la fulani annunte moto nyela bante sila la mola aninte moto nyela bante sila la mola mimbe kerin mba fulol nyama ndum mba fulol nyama mba sola be nyama mpa mba fulol nyama andum na la mo dal salon ko te moto nyela bar be tedal fele wati kala kacandi andum bi ni ajen ko kabe fo nganna la mo la sulo samana la mo la sulo dol mo yen ko fadera me yalon ko ibe la frine minke kumpa kuno la ba ko bi ya kalamta fadela ni mo to nyaati ini mol min denta fengola itani mol denta panket mo men wo panketo ka nyaaw nyandi nyaama wala ma fello wo mu ko jalo ñu ko de kila is ako kuboka si geto ni da nga wara nan ci mew ko ni de dal ni da ma ko ro ñanta ka fonso ni si ke ko ñu ni ma min da kala da nyaama ñanta wala anu dole para de wala fembe ya non pa keri ngat inda do fona mo de sa de ko wala ka kawandu wala la fi ako ate mi ya surprise ba mi ya jahal ba wala bu ko karangan ro min tak nyimban ko ba ko nyimban ko hunu kibaro kan bana na nyimban ko kuma sa kibaro wuli da ko nya to nya nyine ya tilande nyimban ko la dem class andum ako amalla ko mo ba bu do le dem class nya to kaje ko nyin kumpo dun na ba ko kotak andum inshallah ko wota kelo la kotak ngam même faale wala min to ba fa ko be dan damen ndol be dan dawda mo dole pare kam minimina fala katambe to balu da damen kado nyimu bank do kolti men ka to be kelale fembe kalo ko to nga be findindale fembe ku do nga findinda anda ko to nyaala ti fanan atakala mo nya ko jibeti atakala mo kajafiti atakala fen kado dole do ko nya jibe wala min ti ken do fana ko la ko
atebe martire ko ni aje bukata pa mod bukata to akade man dem banko la penda bu akawate banko la pass adu yem to na nko min to ka fo kunu adama e min ka to ka fo bi kunu fo de gambe ibe gambia bari nana me to lo sa ko ke to bari tumala min ne bulo la na panke to kan e ko to le marala ka talante to nya ne muro fo ta panke to ko ka be ta ta ba ba hani de asambate maka to bol be kan de ina mu to annu fembe mi yanu ka be banko la kol biraji wa kol akole akole kolte kol fengo fen ni ngalong ba sambal le ka banko kol annu kibare ay sene aka jende mela kuma kundu ba mo ni radio mo ni gambe atele mu gambe la civic education kadon bi moyo fanam fanya akonya ko gambia la civic education akonya bi obe ni home digital fm su radio ni membe ke abole akonya pa modu bojan gambian ko la nyanto ka long akonya bi abola akonya ga gambian ko alfa kumbandi men yalan ko jawra masa kunda kalam de yaade masa kunda kalam de benin do fanam kono akoni da mala nyo sabe ka fu ko alingam bato ndu men pa modi akata akoy ka fo nyo alingam batu ndu men pa modi akata wolum balo na to nya be damen ko do ka mun tan ni ba mo wala ni ko to nya be damen do ninte nyo kuna mola ninte do be gamen ko lu karande kadu alfa kumbandu me ya lonko ay jamani jama kalamda ay jamani folo kalamda ay flanyaw kalamda bi registration sera nyimbanko ka television sera nyimbanko bari akata momo la mol fabe pa modlen la mol abe men folo ko abe lala wala woto ay dole la mol men keta ay toñade men keta ay kawandide men keta ay nyatotade niaja murra kana la moy ko bi ni ngi la moy ro man na fa so je samante la moy sako alfa kumbande ni yaje obesila fodolo ka sancewlu koy ikoy kanela moy munala wala keta membe kede te fa mo koja woto ye kusoto je ni man kusoto je kunum bitina kala moy andum ni radio meda janne nana man hani tilikilini nana man momoy ko tonko ko nga fenne moy jambe fanna woto bi mun keta woto mbafala gambe ko la ala lon ko kuma kafo kuma kan keso ala tulo kasim baloru ngali fele bi baloru ngali fele sama andum betalla lorin janne kali katane andum betalla lorin janne kanda moyalla katu ni nada membe kerin dibe nam si wala lonka mun abuka programme ko kamal la no ako kam munela wala nyindi ko pour gambian ko men ya long e man silo so e manque ministre de e manque président de e manque député de andi nana buka platform so be diam la dara baraka silo de nyol la pour financer diam ñong gambian ko li andu nit ñi keta banko fana kanko hani gambe de mo bande ka konso banko kanya ya jamme sani wonni fula abe janne gambian ko be banta mo buke kaw moy jam dole be jang ak ay kumpo bondi wonni baade wutem kada nga molu moy ka fanje kon kam baade kar moy wate wata ko mando ko banga kontar baake kadu aka kuma kendo le ko annu gambe ko yara fana afana mbato in kayde ne wala nindi ko membe keri e silodi gambiyan ko mu mebelela membe jawo membe dawada ibe ka silo so la pour que dinki ke daga gambe ko andum ni na social media itata membe keri television ika molu la comment so le jele wala tara membe keri followers groupe nyindo ika molu la safero le jele ika meneke o kayde ne ko gambiyan ko to nya ibe kontane ne anni gambiyan ko ibe lorine nyin do ko fe membe ke kan woto ngalillahi ni nako o do ko be tenten na jande bawon wala mo jannin ka futa o dila ngala wa sujada ko ko dila ka ni ko do ko be na ka jala lata duman dinne jansala wala mu nyit ko ga mo ka kamo minna umata yalon adama moy nyanta e kadiya mo mi ya nyante balen tol ni haji be ndesa ni registration la moy hani minute ta kala mo wala ma angale ko minute ta wala ma moy sa minute tol minute man tam kala nyaa minute ta ma moy wala ya tinna angale kan kadiye aka fo bawo mune ya na kadiya kura ya fo bawo mo ta moy ki bawo ka futa minute me ka futa ay ka moy mo jelle te ki dibte ala tundo be te ki dibte mo wo momin be te ki je mo jelle ke te kan mo ite ka min mo jelle ka ko una ko nyaadi muna tina ni radio on to nya hanni ko ntol kana ko be kare mane kawal bari wala mu to nyaati fana ka mo nan ka bane ko
kibaro be mbulu mi sabo yon ka ko wata dan kala ko jema bale tanke ko wala mo nyinti ako abele ko mo kamo bele ko pour ka sambalen to min be bulu ka sambalen ka tanda mari e ka kamo min fo e ka tanda bilima pour ya moy e ka kibaro se o ngare kibaro di men do wol fami ila kibar dina fa na fa wana fatala ninko ko ninko abe nyaadi de nga fay kam fambe ya mele ben jabe non hani kon do duron ta ke non e wodo wala na bokkum mala sampulo sa ta Senegal tol ne wala ben na neri bare Senegal tongo feng surwa kam hani kibaro ni be kam kibar e ka safen surwa kam na ika foni wala mo ba nan tol la jangata kala wodo ni mo ko wala mo kudi me ya lonko wala de dimi wala mo kudi me ya lonko amandi ba fune ko di kuya kensan ibol kadu atalorin bulukan atalorin tomfenka bankol be ya lonko be jam Mali itata je ila dinkiraje mal be je ika baro ko mala wala bambaran kam itata dina Conakry most of their places susuo anin fula kam ikela kibarol be ka wala mune badna bi nin tolu lota mba kala mande kawna abe kala kafu amanya na kala kasidi na kasiya be meye kasiya ku kasi kensen wala be bulu andu wote bulala kadum ko men ya lon kon tolbe sidi wolle ja wala kan tolla mala andu ya appreciate le tolo kadara kaja ni kam man ni ka kanfo mol kala moy mo ke kuma nay kuma kadin defo mo jamala je e ka fo nyen lafta ka diamu kankala ke bule ka diamal mona nem kumande akonya lafta ka diamu mande ma buga wax wala man ko wa okay adiamu tal do fana nem kumande ko ma me ba ka fam woni de dino soro man jafal ako lafta diamu la jola ko nan kay bismillah andu mem fo dan kay ko nge dali nge men kata so man nim fo ba din jola dolu na reka kumandro ke de woyolu kontan ba woto abo bete ala fa awato sidala kaje ko to gambiyan ko ngen na kawnu buñande ba gambiyan ko dum be ñofa hamula bedde ngofo noy bare kalo ko angale kan fo ñoy me ya lon ko han angale kan karanda do fo mam andu do ko angale kan ku bala ko min ka bo ma we ka wo min yol ba mo la nyaati wala mu yindi lu fa rek baro ci dala do senata de penkala do min kala ngamira ninna audio ko la start wala min nan ba tara pinta banta mole la sudoli kandi andu mbeta yin ku kata kande pour ko ba tara le be may la bimbe isa ko mode nata fero be kata kaje ko itolle tamon ton ne min yini mbulum bole kala wayat na bi ngaw fero be kata ngamira minawo audio console play mol se la mo wala na technical on sa pa ko asa bulo go ko ton ni wayta nte to jam ko tunka kalam e bira radio lo mani bitemo ko asro watu watin kam an kalam e ne la moro ko je ko jamal faamu je bandol mon karan yo bare e kamel karanje kamel faje len karan baka no namana kuma moy je mi alon ko sefi nak mo bari men ta mo radio babo jam ala radio kuma subla ka folo ala tolla kala ba ala tolla ko kuma mo je ko sa hana fa na bi diamu kala akay na fa ko man sula kuma la je kuma men sir kuma jaw man la kuma la je kuma me alon ko parce que kuma ti me alon ko akuma mon betea parce que nen dir kuma mo mo rendia an ndir ko don responsable e fona batala ente tora nte jam ko da ente tora because mina na ente tora wati nka la moy adam fadere tawor kibaro jama ko kanda nyaja endan ro sala mbedla to mi alon ko sure dio comme tan je okay pabo jam fana fongo fana meme kerim fana o fana ni wato sirro nka la moy le polla bon nam sol fonga ko nyero ko ngamere pabo jande ngamira nyande fengran ko ya kankara mam ko do kalam da say ngol kalam mo kuma fanam bu ala diamo ala radio ko ko meske kuma kan jawati meske neden kuma de o meske fitna kuma namana moy do ndel la moy ro to mo madi yolati onade su radio ngara da mala la moy na man ko wadi kay ndef ko radio ko la moy place ronda ni mbite kay namana radio la moy ayen nafa ba kala bi ko su jamal be je mom manu long akal wonni wala la ci baro fana atlaka kibaro tinna ayen nafa ba kay no
agam fem falin jela kay ka lo mun be tama kan ila banko kono ani mun be kering banko kan e ko be lo jela kam mul karandi le ba ka fon kam mul karandi bitilo da men sinta madal wala nyinti ko muka radio la mo no ko there is no radio me alon kon kala mo sign I only ku yala lan kanal de kay muka radio la mo feren ko take so I am batani bagale no ko sprabe le riwaro men atlam radio tin kamela madam radio tin kamela so ala soron ni bra soron ta BTM ready te jang kamela mo dum wala fi ko radio la mo na ma ko su radio ambe dan na drong radio ni jala ko radio ñun to la jero dal te la jero maaje ko men radio kula ka me yatina ni baso so mbe dan la no radio ni ya ele to lafta wol da no to men ka alla moy ila soron ni ngayem batandile amanda handi ayen tora la ndum ala madi manya na ka nyoto ko ku ya lan ko no sala nyo ka be kana nyo to di manya na ko radio ni soron ni dal ayem batandile so mbe dan la ya ke ala e radio kula ay tama wala mo ko mo ba nga ko mo moy ge me ala ko akatena pa anu ndanna dimba be kala moy yo kabelin asoron da fana ay ne ko ande amanga ko membe ko de diamol bar radio la ko le diatan ne ko bar ko to mabe de dimma be so radio dum fana na ko mo ti ge na ti me ala ko diatan ne ba yo anu ala soron ne no han bibila enta dolu ban tek ngate se fa ka bibi fayta dolu na mo kabla soron dolu ngate se ko fayda fa boya ko kana ko kibaro nyen yo bare kabrin asoron da ne so la ba be bare an mo do ban be su taje ko ngata mo ti me ana ko kala me ba yo medwa fa ko nyore ni ala sa ya ko kara ko no akem mo be nyato ta ni anu fero be alma ba ko inte kuna alma sumara ko na ba mo fa nan alma so tankola ani yirwa ani sima ba ani jargada ba ma mo maje de bari ala diam ko be ko dianya ba ngina diam mo moy ko dianya ba bari ba mo la mo da kan ko ma ay fa ñoome ay fa da duma ate sana mo mele ba ko de ala nyaga ko alaykum salam ndato musa sukso dir ka mo pativera ngala moy bake ba ade kabate na de ade alhamdulillah ndekate la moy bake de la ala la moyo ni na manke londoti anin karango anin kunu mammello ngolo lombi anay na fahamo fana warandi bakele ay nyaaf na yelendi bake ngo so ala karoto bake ani nene mo moje yalante hani membe kerin ka ba commencer ta kabir radio yeleta ni kala ko BTM kabir membe kerin commencer ta ngolo ndaka la moy bare man kuma moje men sa ko wasa kenen ndir ko moti hani modo fo ko mo fo melan ko asa mo fo baramano fo fa modo bojan kay na ko kumin ka ko wabe mari block lale wala mari kana kol ka radio ta ko mol wono wala bake sa mo men ko mol wona la mamere woso kuma jaw sifa fo men sa mol tora sama sini ndene mo moy jete tonya de ala ko min tonya nyanda ko tonya mem moy hani sa wo tonya o ko moñi ila fa fani ba pitila wala kam pro mol kanalo membe kering banko ka ayo ko liya ku ba fa ngam karam de kabata soro ndo ko ndef ka FM station la ko atani ke ba kamara radio ndo ko la ko par kabi soro ndo ko mo ndef ka FM la ko tani jita so ko ngana tele mala rek abanta wo fo ngabe nyama ni nen gambe television to ke jibe na ma ka Senegal bar ko min kabi radio soro ndani bite man ndef ka jang FM muta ade atele soro da im tol toro baka ndaba ma sakunda dana pour ye fere ke yero yo nyin ya yele yo banku dingol nyin pour ka banku dingol nyin e kunindi e kane fo la interest so jibe yo banku dingol la interest so jibe wala ndala ko moti alaykum salam wa rahmatullah modou drame ngala mo le bake wonu abu kandan su to tilimbala moy kandro ngana fa ba su teje ka da ka kumun ko be ta bake mol mam mun kala mata kunun binka be kala mata ku be kerin banko kampana aka be senande mabu kanum moma kullote kerin mun ka foje mun be kerin wala ka foje ay mbatande ba kadon ka kibaro mun to je say mbukalo mun be kerin be odi bo kono nyama o yakiram bulu bata ku bale ti sa nyanda fere kala ya jogo la ya yele banko dingol le lamoy kanila intereso da majube banko dingol la intereso yaw jube sabu be dani la dal radio bola ya yele radio fulo men be ya soro ye be yele ye bula ndoto me Ibrahima de Nova
magala mo bira soro ndo ni sande ma membe kere mu ga mo ina jana ko soro e den kala na la mo ko no ko jama famde kan membe kere nalom ya na man ta ka membe kere nalom ta mo lo no so right now saying membe kere nalom so another stop na membe kere sa man ta fellon kanje asoro ndo nyamin ay ndol beni o kiyale kan membe kere nalom sa ya soro nyame membe kere sa man ta fellon kanje alo fana mo membe da radio ni la moyo il jamana tinga kan first time membe kere man ta fe mo kanje so sa mol karanle sa ku jama je min mi an ko min manina ke ul beke kam sa ne radio le no bo fokon radio le mol bo le mo kam ya do ko do je min manina ke ya ko tala so sa min be kere sa ya stop na min man te diarin to le ay mol to roba ke kan min be kere sa man ta fe le mo kan kan radio ni bira stop bira na jam bira kama jam woni biri jani ba stop la e virende kala mo le nam nda so ko ni na le mo je so nda na jam ka repeat le ngala moy wata mu ga fel moy membe ker man ta fellon kanje membe ta ngam bango ka man ta fellon kanje nzami mvono mole commissaire mbeda na commissaire radio le mole radio le moy membe ker mon salon batene na soro ndanya men ya soro nyame mol batani bakel kan membe ker man ta fellon kanje nzami mvono e kumi mbeda na radio le mole radio le moy membe ker mon salon membe ker ya kan na fala ndalo so kono na wato sidan kalen len kalen anan tamu man si zamal len salam mala ko jan tamu be sidan tamu sidan kala moy nyaala moy studio so mona na la sujang ni bit ko yele ngade radio folo mala jan men ko so bonna so manda ngade radio folo mala jan men ko so bonna ko say na radio sa mu kala moy ma radio le moy fm bi mu kala moy radio gam mu kala moy de pa mo la radio de man ko de mal la moy ala radio de man ko de mal ba pira so ndo mbite mu radio le moy na mu ga chrono de malti anu kawundo da man ko da malam al radio be yelin taw na éviter ngala moy sura kelin ngala moy ndetom ansuma kante kala moy le baba ke fa ka follow ba ke na na la moy wato ko no nga experience jamale soto ani faham ro ni kala mutan do banko kam membe be keri ni nga sura dio la moy rek do banko kan kula bukan kumpaje nak nka kibaro senawo soro jele do senayari ngo so wodama kontano kanga atina ni fon sura dio la programme o abukandanno andum kontanda bar bidu même problème o de biringa moy ko sura dio ya soronne ay ne ko ya bakrede ay ne ko ya atina fon radio fon ka amala fon ka kembul problème baldi nak ko sunta news cinema men soro do ko soro no station o dolto definitely so ndese men fono masakunda e wala mindi ko ye su radio ya bula ay free yela do ko ke be do ko kendolla banko kan dunia be kono fam sabo wona dunia be la ka su radio la e be do ko men yegula yela do ko ke radio station obla ndewde mo moy jede definitely nak nka ko mo men moy jedo membe kering ika fo wala nyama mem mandal kering banko kan ika fo nyama membe kering wala ka foje de ansumana keta an kala moy bakela nduna la fo fanam biye fam bake fam bar biring ya soro wato mani sa inde ma ke tanto le problem bala de me alon ko e bukadan la lonno because of munemo sura jo aka itandi molla la ko membe kering nka wala long so bira soro ndane sa inde ma ka munun den ko min te fe ko ngeta mu mune wala te fam ngeta tul sukolati kadu mune atina ning ayata nginte kering sa ko kundu men to la banko gambo lonno so dumu banko dule problem bala so ndul fangol kamba dal fang barna taji be ngo yes wosi ke nole pour lentiye ngo bar kudo be je nakete saja ko fulan jarno patake so wo kan hani bi si dani roke pour fo isi nyimbu nyin raji bu nyi sa yela no ni ya yele wole mul be febo andaka mem fanam fa bu katana fo ndul fanam men kala moy bu katana moy je fereng nga kayro da malaji je me alonga kam bese wala ka bango dum bese wala birin jam fo kata bula fondo la eri antamo kandro son kundala ni mira ko monin kandoro son kunda te mo jambata de yo bare kanyi radio la moy la adde yata ye nyame bare biri ya sora ni sande man fellen la moy no je kotak so won ketanye ni ku ya bati aketanye ni ku ya bati anen daño mo wuli wulolu ado mo kebe ke molde de mo wuli wulol la kanyi radio la moy so ni o soro bango ga mun da sai te ite bango le da ite bango tawne do ko ma ka munun koy bango boda ni yola soro so mu kulete me ala keta bata da de bango dul be aketa bata da e mul be
so wala mon dala ko moto assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ndeto mbasi manjamet nkana moyele bake fan awato bukanda ning awato sira wato wata intra fama fenna nka be bulale ngata la moy ko nyi sure diala bake fan nga fensu te jere kata ka mol karandi bake nyi gambe be nyame xamol karandi le kato gambe tanya fengo fen ni aja mo mol kumpa nyi sure diala yatin fengo fembe kiri gambe kamu melo kato ya jame tumola mo be kalo be kiri gambe kon mo be ka fengo fen kala muta bari kabiri nyaaje be bota je mol bota nyi maral jaw kono mol nata nyi démocratie kono mol kala ne fengo fembe kiri kalo mine pamod la nyi radio station ka be lo wal mon fe ma wo moyje fengo fen ka foja be mu to nyana ane di molti to nyana ane di o doro ne ka foji bari yalla ne mbare ke yalla na be nyame fanam fengo be yalla ko ibe nyi kole ibe ku jaw ka ibe kala fika to nyamu yi dal mo kurungol dawoda ibe kala fika to nyamu fengo fen mala fi to nyamu la kurungolem bana man ke kurungoti fengo fen bije pamod la nyi radio station no amoy ala moyo be di yalla amari kabira soron ta fante ga ay nte batandile ba watu ni ngaje ciunu fanya kensa on ko le moyji mbe ka fem moyji fengo fen han fen be ka moyji bari ndunta yidi fila fen ko dal kono whatsapp group do kono won ka pamod le diamol la moyji ba ke ko so lo fangani jam sister do la interview o ba interview kan jana kuma kel fatu okay ke ka kel fatu mbala wala moy ka ngala wala moy la kabirin ala follow to fala bamut ala fengo fembe kala fayen dan ka mu mela moy ni ngaje dem nga kontane fop ndeto mu dembalti demba jamme wala mun tala radio station mot su radio bila soroni sainte man ta radio station mota nga radio ko fongol ki tanda fam bare bila be kere wato mel na fwa soron da jele mun tala radio station ndolla su ko no be su radio ndol ka jele mot ndol nga tello ele couple ñi ngaro ko maya ta baaki adia tan me atin nan to suro de kande kun ko men fonka di am dem ba ay so lon dola ay en karandi ay dunya yi tandina su radio ay en kunindi kandi am nyalon kan ce kolon no belo ni su radio andu nan so kono abe tu bi ason dan bi ay mo batanda en tel kun ko batandi mo beti ayam batande ba katu mun ya tinda suuro de tala bitala e katu me ala andum bankola al halo kenya be nyame banko be nyame kubu ko tuye kumpo même bebe ma bori même bebe fudri e ka be frim e ka long aka tuye kum aka boye kumpo do da ma ni sewo ayente mutal ala soroni saintema ntinna radio be na ko ko radio ngton ko radio ko fon le kitan andum biri ni nasro ni saintema Gambia bele be complain kala tout mo bele be complain ka sous radio pa mo la radio mo le fon fengi tal fam ko mo be fengi tal fam ko pa mo la radio fayel ko le kala ba fayel andu to le ba gele ko membe kala wala kala ba fayel don fayel Usman Jaaju ya ngaram be ba gala hom ligidal kala radio de me alan ko ndoldo na ala tanda ba gala kadum nde jonse de le monzo e gambe yanda bu karadi la me na mangi hom digira e to ko no sira kay me ko la ko me ida bisoro bula na tulo ko na no ko ko ndene ba mbar hom digira kan ko la mele akara ndole school oldi kadum ko jama be kerin danaka mammel lonno wala mboka mel lonno akara kerin banko kan hom digira na karandi wala kan faham yande no akranya wala dal de me alango me no wala tin do fana be ngamuta ka jago men radio nyin asa bolu no nyame anu asa yirwa no nyame kana sana parce que ning mo na da me alango abe karande kam no e fana nyanda lo ka jago me no amare fana la nyando so wala na bira soranda akarande ni ko ya bade ndebe jana bire ngame pa ko radio soranda fiu ndara station no kana sandara dogo la parim tanga tare ta la already apa non dolle keda mo fulo de mel fon protest kara police station no I was among those people so home digital mo dolle school de danaka now andana mo home digital because pa fon la kumoto wala programme mo jama na be kala kam mo wala ngo ni ndiro ke jam be bondi la jela andon amete ko men foro da mandam
bare ndaga la mera nga mom nga mom me ango payo block la fon once amari na ta ko le ko tangi ari me ba kay ko nan ngeda block la parce que nen ndiro la ka jam amari la no jolom so o ya ita ni la ko min aka meita ni molla alota wala kan ko radio nying amana nen ndiro la ko ma fonga ko nyaame nyo karando la amanda nyo korendo so nen ndiro ku o kay nde once ndena nga ko le je en soksi tan dunda bravo dole always nga ko le je la mbuga dunno par ko me ka ko mo len ndiro ke je wala no ay fena ko mo me ango amambere ya no anta ko mo ko mlegi dal ando mo ka men je kaso de ko men dol camera pa ka men ko amanya na ka ko ndefela jande ko suma ndewe marse ko na jana for how many years anana mandala ko mo ko ka don tamandara marale mbango wala fenna nim men fe ko eno e man labi yela moto ko wala e man labi paye to ko do palaso mbe bul man sakuna la fanala o seni ni o seni e be da hala ka ndollo be jana bukan to so ni aja ke to ko bangola fenne be bul anu bangola fe no be bul nde tu no la ye fambe kale lo ko mo ayinde mandora bakale nde ayinde mandora bakale ando ngam mol fana nyame an ko beno ay mandora le karunde ni aeroclock sita han bi kunun suto meje la bir ed sita every day ni ed sita ngaje chulna ngaju we na man no ni ku yaro wala kata fa jani ba fa no be every day ni aeroclock sita rek ngaje mala andi ba wala maybe 15-10 minutes don se je chun ko na man na ko tan keno I go but ayinde mandora bakale yeah parce que ndelo school la nto hawa silla amuna pa men so daje ntal kai ko kole ya kan tumbe ara station so to soronta akole ya mbole ko ka hanina imbarin ke nka ntel wole ya kole ya da complain sembo wata je ba wato war ba ntel ka kullo ha tella tele tije kuranti je ni aje ka ku do mo en ka mo ya tel sila station o mi alon kala mo no station no soronta mo ne be kule lo no ko te kai be kule lo no du kare nenyo be ala danna kare yamma ko fo station o nyin fo atubula kuje kaira kono kuwol kataje kuje nyami sitaje o nyama awol mon tara kumo wote bannola tiro ka wote bannola ya mo man dia bare muna ko hante o be kono aji hani teke mbe danna mi ya sorondo mbe danne sa ni ko min natara ya soro amanje ku kanti mbe danne sa buda akantun tere kamuna sponsor jenga kibaro soto jede nga kumoli moyeje an dunia ko min doro dunia la kumpo dali ka bun kan kan ba telete mo mi ya kuranti je mere kula mo ni ko ala soron en tere batandi ba kala en batandi ni be molda na to pare isabula ni abula be bete ara ba kala jon sama kinde on mon takan te wala bire radio solo no men fobi to ninde ku ya dammal faka kembulu sat ba o suto mo mo tilo mo mo brakato damal ako ni urara ne beta francita ni no mala la don sa ya kalo be kere to be batare mo bebe fola dol ba flata illa ko ta fo be kere mba ko ni mota kere ko ni be nyor nyoka ba ne ala sonda be len ha nka baral diamu pam hodie ala fa du kara ala fa en sol ko ay fe robe ka radio el na ma radio la ben to tora ni radio la soro ni be on to la radio be faare mo ke mala no kadu ninga ayele muka kumale moye messi jusol asisa waren si kontano dila ma wosoto no ina mun to la problem mota na kole aku anin dunia be nyamen mun be dunia ko man fe kala bay bawo ñu ko men bebe kere ndabe kakamu mana to man fe kuma solo men si sene antol man kuma sene ma soto ko bebe nakar le ne bu kala mun be kere mun ka fo mun man fe o fel lo njala ya ndol mo ko fe wona let biyo be dame mo kay be ko be findi ne kere malo mun be kere fere biri radio soronta don dunia ko be soronta nana mamoy tos nana mamoy je min si kuma kan fa la radio to ay kenen dire ko moti hani kumo na kole ala do mande me kuma fo jaka be kole amodi ka fo ne to la radio bo ma ila wona radio na to nya fo ada ka to nya le adu membe kere aka wala mente kere ala to fa radio la lo tayina ka bar nendiro hani bu ka kala dulato mu jawol la ko molati bar ala be korla le nda fati do pa mo la fonko nkala moy bakala nkala moy hanu safe radio tom foya ina radio kuma ka moy nka bayin da ta la moy kantun aka tonya aka wolof fani min ka fani ya la fani ya fa ni min be fani ya fa fani of pa mo la fonko radio tonya doron aka wolof nun nen do ni min paleta nen do la je aka bondi je nto ka bin radio ka bla so on to ni bi temo nki deta
Excellent. Ndeto ko jam ko. Bali nguru wala mtoyati nyine ati na bi na kabe ko ganyin ko ka mo sammanante katun ni ajibe to nya ko na labo ila la sula to nya membe be la moy rola ali mi bebe jibe rola be ya la ko to nya la moy la le sulo la moy la le ko le ya so ko yin radira ko la moy la ko e bala fasi yin radira ko ni ngatara pa modu ko da malen wala na to kula ko da malen asefisa bari gambia bere ko mo atole amoy to rek ya wala fonda mini diam date mais non ni la hajji nyokon fo mimbe ni te mo wala kan nyokara andum ko ni aje to nya mo be bulale no kula amaka ku kacho ni ngata ranka kuma ko ende mo be la moy no man ka forcer ala la moy man ka forcer ala la moy forcer nana ma moy nana maji alena la moy forcé en kanu forcé anana bukat mol ko mo kan 15 mol ko mo la moy 15 mol ko mo kon 15 woto nyim mol min be ka diamude nyim mol min be ka wosi te nyim be kere kide ko fumbalo borda ja yer mbalo wi faare jere tep aman sum fen fo nyim mol la ko mi yalon ko itol lem pro itol leera pro mo itan ka je ko itolle mu molti min yalo ko itolle le fulata kella boy ka kibaros ndesan musoni moy ban kira ko pamula radio bala fatu fo le fon bala fata ama komen ni mo man kuro komen wallahi nyimu ko me no ni hala badon man kuno kuto ala ka kuno kadu ni ngatara nyi molla ninyu no kanyanta nyim banko kan yinu min ka wosite ninni kanyanta nyim banko kan ni to le den nyim banko la ni to be kanya de 20 do men bul wala be nyim bul nyim banko la poto anu ngani be nyul la wal tan de tan de hani yela kuma ko be kala ko to nya nyim kuma te min yale ka be so adama nyim bala falde mi yalo ko nyata ni ko mira kende ke muso kumbota ako kuranta ya television sa ko fen ate nyira dira mala ko be wala ni kumbo nya mangamira ate mera do betel kuno e dare Omar teknitre problema comme da comme ngam fon komanto da saka fonsa mo wodula kan fata ka to geni wala linkta wala nyidi ko ya jamale jama mbodo jaman le ko me alan ko gambian ko karanda dila bar mankara gambian ko biri citizen fm soro nyam bamo ntol gambian ko le be wulta do de ngadi de si sola ngan si fala nga kumbo munande nga kumbo gola nyinde ko tembola citizen fm do lamendo banko kan bari bi bamo gambian ko men diya mata jam bi gambian ko men kumbo tay dul be mu alfa kumbandi dininte kon dul be mu koreti yolen wole nyim wosiyo ni kumbo men keten woka me yitane wala nyinde ko aradi station nana mal lo nyim banko kan me yado ko membe kere ni sure amason nse lo wala la ngafo dawda do ko men keta adula mon so folo nyim banko kan me ya woto ni ko membe laro wonyama ntoli mol men ya don ko ba mar wolle be nyaado ka palaso ibe wo nyaado ka palaso de be tumalle de wonam gambe ni ora nita ko bi nte mu gambia de unela minister ka ndira lo no ngafa te mu fofata kunda minister ndelo lo ngafa mu fadere kunda minister ndelo lo ngafa mu boja kunda minister bare mbelo lo ngafa mu gambia minister an ndelo lo ngafa te mu fadere kunda president ndemo boja kunda president wala mu birka mu kolda mala president bare mu gambia la president bare mu gambia la id manga fadere kunda id manga boja kunda id wona tara wo palaso be ba mo gol mu me be ye ka fu nyoma ibe lo rujuma le gambia do odo gambende wonda kumbo nyande nyata ko lamane odo gambende wonda kumbo nyanda kala moyle de ninte be sirite le blado bamaro odo nite wosi de la wosi nyanda kala moyle de odo nite kumbo de la bata nyanda kala de kaatu wati kana ikana munnan tele kam pour ngesi di wotta nganyim folo nga fon president banku mo le ka sidi president naka IG tombo president naka minister tombo president naka place ko don tombo woro place be nyim banko ka gambian ko de keje kaadu gambian ko lu ka menkeje woro kana ke de keje woro gambian ko na kumbo nyanda kala moy gambian ko la ni sulo gambian ko la munafon gambian ko la samata gambian ko la kolea anyanda kalon
kono natara gambiyan ko la kolea gambiyan ko la ni sulo balonna kono home digital fm sulo di nanda kay illa inshallah gambiyan ko la radio gambiyan ko la karambla gambiyan ko la lamabla amanya ka soron wonyam bamor baraka padera defental do maare no badila saji mandi min yalla ko di date bamoy c'est top na c'est number photo mondo pada WhatsApp number direct call bismillah c'est number menti direct call menti wala mo 3558410 3558410 wala mo direct call WhatsApp mo menti wala mo 7593387 7593387 wala mo WhatsApp ti 7593387 bari be dendaro kala men wala jidi ko jammanke nendir blati jammanke ño kasafi blati bari jammanke ño fese blati bari jammu kaca blati jammu manke ño korni blati bari jammu do karamtandi blati woto mo komandiro kala salidani wala mo kanna nendiroke bari mo kanna no fese ro ba mo kanna ka ño bayde intebe sidi de blati number men wala 6999130 alsega 7593387 7593387 ba apina jele number menti men yalo ko wala be so wono WhatsApp 7593387 men yalo ko wala be la fa ko man direct call 3558410 3558410 so number nim pin 7593387 7559557 power abarka bake fadera janni mo do kaduna dayno ba mala bakere ka tabe dan wala mu nyinti bi na kabe fo ngame sama na ka dato wala mu nyinti la moy la sulo andum la moy la sulo ngam be nga mo wala bini ko kana ngami ni soto no de bol kono bari min ya ko telefon ko pantale la ko da ko bismillah programme bunda lele pral nale kaf ñoma ño karandi ko fadere ya ko ñamen jam dalta ka ko ñamen ko wado de ko fal mo be dunna programme ko min mula miroti be ño tarandi no ñaadi be ño karandi no ñaadi be ñim banko maral no ñaadi be banko samal no ñamen ko le mun nasuloti ngamira nimwe la na esitel ko se kam c'est dunna te ko solo 7593387 ya pin dia la fon 7593387 7593387 7593387 ngamer number multi alama janni mo kana silo kan mbe commande la do wala diam la do amin wosi a wosi kumata baka yalon mo nyanta kumpo ko lale molla kumpo nyanta bola mimbe kene ko be mimbe muru mala kanje e mata fen karam ta kanje am dolbe silo fa a o mari mana okay mimbe ka muru mala ke ngamunta ko mini tapal dolbe la fa alinga kacha pour mimbe ma mini kafo mini kache ma ko ni molu man ni mini den ta kola yaje nini mo den ta kola na ko kacha aka ko yalla sabuna kumata ba ko do gunda ko manga taskana manga ko wala ta tagale be min fo ko wala mun yetti ban ko mol manya na nyok mbandira ban ko nyol yetta kalam tandale ka to nyok kalam tando wala mu kuti mi yalan ko nyina mu ko nyati ni mol yemin kalamta isonte ila ban ko mol be ko kalam ala ko mala ba ban ni te ka mo dande fen kalamta mo talante o be mo fen kalam wala mu yenti ko ban ko man ku kala do ya fa janna ko akamta ban ko ba mol mata ku kalamta kan ka ni mo dande ya kalamta o man ko molla sulo mindi wala jama rahman bere nyanta ko in kalamta la mi yalon ka kering isaje ni yalon ifanansi la miro ko jëm man ko mira kilinte mirati wala min kibarita woda mala kibar woda mala miro ko nin tol mi be siri man kibar bu wala nyanta ta nyati fol man right soto wala man nyanto soto bang wala man kan soto ila bankula koto bang ka fo hanide ali nga nyin ko kate ngara ten wala nyanta nyimu molle min yalla ko kan soto nyimu molle min yalla ko la ida ako bi jere ke daka bankula kacha nyimu molle min yalla ko ke daka bankula nyaata ta ko andu nyaata ta sur la banko kan
ma dama ni nga tara ka chama tara ko amunta do be silo kala ngom tibe assalamu alaikum bade assalamu alaikum bade todi mari kan woni mil dole la alaji konta ngani yono ko pawse na dindi mara bismillah alhamdulillah 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 mbela talat tentuna e moka mbela talat tentula la ne moka mbe pamudu kontonna mbe pamudu kontonna ana la dimbal be mbe kontonna anin do ku ana do ku yulbe alhamdulillah 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 man so tentu ala ni moka wallahi nyaaje boda miro jam fata miro jam fata gambian kolu gambia kule be kerim banko kam mamme mira wala mina ka wala be ke kam banko kam na keken dolu ilaftal kol burka banko kam ilafta kan na keken dolu burka banko kam warambe kumandiro kala mbe kumandiro kela gambian kolla mbama nyolu anin fama nyolu anin mbe kumandiro kela mbamu solla ni radio la solon ay ni okuya wallahi ni okuya ande kunni men fere jara wato wati ngambira telefon din jara tema ni nato wala radio muda kata pa akada ni tabalti warang nalwe mira min ne kita banko kan wala mu tan banko kan me ya fu bang mem ma fu bang mem ma fu bang wala bala fa wata baraka mbade ngi jey mon ko kana ngajay ba ngatel kaja ko na do 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 man na okay pala na mi fo kan ko banko molu bele nyanto kaya banko la kura allo banko dingo bele akos ka banko la ko kato ning denta fe wala bele nyanto ko kaya tonya hakili mabi mol be mo hakili mal amunta ite mol la hakili ma ya lo na dinga tere mele kan ni mol kuma ko moy dron ko mo le kira lo bar ni mo min di an ko moy to hakili lo na no o ta ba kuma la ba ke na mol min ya la hakili mal le muti itonya ye nyanto no so ka diamu assalamu alaikum mbadi to dum ani ben kam ndala mo chat la mo ala ma fadera ka fino ma ala mo gambia be la chat chat bismillah ila radio ta min be peji bale no radio ta fe na portable wala ma ka wala okay portable ta la do mandi kala tan subhanahu wa ta'ala ma sabama ta Allah ke le gambia be templam bañol ni fañol wade ko do ñol ni tero len kan do mi banko ka andala ko mo manta jam fala paake bari arkuano kamen falam doron kulla sayyida wa sababu ye ko kur ninge duniya sababu ga bala hade kila sallallahu alaihi wa sallam ma sadalla ka gina fa ka ko ni na sababu wallan ta ala kan faale kan man woro berende adam baro jaata ni na sababu walla doron ngalon ko gambian tel mambo tudale billahi wallahi taala gambia mambo folon dal tudale ngani mol ka kele adam ko wala europe janne ni modo den dia ko mo babro baraka be ko dara ni mol ka nyo sa adam ko wala janne fon ni dor gal fa la kele ala ko mbu gala sun klo fon ya me modo ka go ya demel fi jaar adam bari binte mammo haramun duniya ko ben tambi adam barola I said this Hello? Ko sababu hana madi wala ni o jema ko do alo ko jaanne madi wala muti hello mbe moy kan hello yes mbe moy kan bale kila le wo sallallahu alaihi wasallam ko
man ku ta ba adama de won ni yo je man ku do to alon ko janna de wona buta ma akwa ayatul munafiqi salasa idha hada kazzaba wa idha wa'ada kadhaba wa idha utimila kha la ilaha illa allah to yani la da fi jamfa aka kuma men be fo ya be fa ne ato ya bo tara ko harmadi amanki adama fo da ma bare ni ya 3 years jotna be fin la gambia bi ko ale son ba sakunda bele bulo bula ni mo to jare wala to ya so not adama boro e lo ndalal fali en fe le manya na ka roko ko le 2021 ni momor ni ndaran ka ko ta ila pati e fali e modo na tine nyaado walla ngi non te karto di la period ñin kere itelle ki ngenda kalante le role model lolde so ben ngenda kalante le role model lolde ni wonna rek model men ya lon ko itali ya ala jamfa e kila jamfa e kambe di wol jamfa dum ala to so la ko rek mbala ko la who will trust them we hit the nail on the head no to nya fo mole ko ala son ma sakunda alfa bere mol jamfa na ma jom sen da ba dama ko so de ndam ga usen da ba ka wa mu ga usen da ba ka birim ko be sigla usen da ba tiye so usen da ba bi da nyaaji da ko tiye tel ko de ma tro na fi ya ko mo baraka alfa al sida al ku men kafu al dam mo sida al tel ko al be mo alfa al sida ala la sida rakila usen da be soro ne priso ko usen da ba na da yala on opinion ko muna da ma ko usen ko birimbe ko si le tije baraka ba nata ajay ngamira do fana so fana dide assalamu alaikum wa alaikum salam mbaden chodi mani kan kuma ni min don ndol Ibrahima Cissé alti mbakki nande bismillah ngo bari pa bilay ke kona fola jaw ka siale pa boja pa nim pa man kite dar min sala do ko man kumaya ala fa ko ndol bi janem de campagne ke kanne ya ko ya dim session be la ay la sino ya mo ali lali uklin dole ke no la le do la non ba ko ya lon dole bare radio ka ko teyela wo mu dia ko ya ta be la kana wori ndol be na campagne la ne duma ko ke kan ya mo baraka ba ala do para dobi allo assalamu alaikum wa assalamu alaikum wa alaikum salam mbadi to do ngani be kilo la mi waaw nga baalal ma de man fana boy la de deg mo sosé bu baax waaw waxal si wala ok maa ngi leen di nuyu ok maa ngi tudd Babou Signana waaw waaw bismillah ci programme waaw yàgg naa bëgg a dugg si seen programme ba daf dee xaw a nekk problème but xaw ma exactly topic because of dégguma sosé but dama leen bëgg a njaaraamal ak jaajëfale nag because of seen liggéey bu rafet you know jërëjëf because yéen a ngi xool lu am solo yi ngeen koy liggéey bu baax a baax di naxaru nag lu fi xewoon ci gannaaw you know di leen mastaw bu baax di leen wax ne you know soo nekkee si toolu xare sometime ñu jam la sometime nga jamaat but soo leen xoolee suñ nebo si Sénégal soo leen xoolee Walfadjri Sidy Lamine Niass dafa nekk koo xamante ni ku démocratique te dafa xeexal Sénégal ba dee so Pa Modou mus naa ko call dee si gannaaw maa ngi ko doon wax lu mel noonu ma ne ko seen liggéey bi rafet na bu leen kenn tiital ba ngeen tiit bu leen kenn xoxotal inshallah because of yéen da ngeen tëddee njaaxana you know yéen ndey ji seex ngeen yéen xoolu leen UDP xoolu leen PDOIS xoolu leen fen yéen njëriñu réew mi ngeen xool waaw bi journaliste ci boppam dafa nekk liggéey boo xamante ni soo nekkee hypocrite rek da nga réeral askan wi waroo nekk benn hypocrite da nga war a nekk koo xamante ni ku honnête nga koo xamante ni ku jub nga koo xamante ni réew mi rek moo la ñor because Sidy Lamine Niass xeexal na Abdoulaye Wade Sidy Lamine Niass xeexal na Abdou Diouf Sidy Lamine Niass xeexal na Macky Sall ba xëy dee Abdoulaye Wade tëj na ko Abdoulaye Wade yaxareen télé bi yaxareen caméra bi dóor nañ journaliste bi tëj neen leen def na li mu nekk but loolu taxul moom mu continuer fightam rek because of moom Sénégal moo ko ñor
dina la gunge ba ci ba State House dina la campagne dina la gunge ba State House dina la wax ne nag maag yow fii la ñu am nag soo defee lu askan wi bugg maag yow ñu ànd soo fekkee def na lu askan wi buggul dinaa la bàyyi pare dinaa ànd ak askan wi because of askan wi ñoo ma yor so moo xam yow la moo xam Pa Modou la moo xam any media bu nekk ci Gambie fii nañ try ñu tëddee njaaxaane ñu gis intérêt Gambie kese wallahi wallahi ngor am na media yoo xamante ni billahi wallahi am na media yoo xamante ni ñoom coono bu Gambie nekk yëpp ñoo leen ko teg am na media yoo xamante ni duñ wax dëgg te duñ xool askan wi luñ bëgg ñu wax ko waaye ñoom dañuy xool intérêt government bi jënd leen jox leen xaalis ñuy wax loo xamante ni nekkul dëgg but Membe Keri xawma how to spell Membe Keri xawma but yéen ay patriote ngeen ay jàmbaar ngeen ay xeex ngeen jàmbaar ngeen ba pare fu ngeen nekk bu leen fa dara jëlee alhamdulillah thank you very much kontaan naa si yéen bu baax jërëjëf thank you so much apa kabar Adam dia do bije tidak kala Assalamualaikum bari Waalaikumsalam bari todi mane kan ko mane min dole Halo baras kada be mandikan jamani bismillah alaikum barat ya fadera ni setu marfala kada pake soalnya komen alba fukan tanya mentron komen abe tanah drong kamen for drong komen dunia nya be dunia mul be abota dunia pang bota min anin dunia mul pang be bota min dunia bota min dunia mul pang be bota min abe tanah drong komen pamod la murotan drong pamodu kamen karandi wala siata anin men man la fi kuru ka karang aku adalilo ning abe tatana ta wala because ataka men po men man karang akawul karang anu takunda mal fi men man karang wala man takunda long anin kam man takunda la taram duwol e be kenya mendo anila programme ka samba nyame e malla fi pamodi ko fo pour men man karang komen mbe tilol men kono na karambalo la na bankolo afrika la tanyal be nyame ala fata abe tarana ra babol wolle abe tarana ra tata e be wolle noma nkayen kawol men be fo ni mani kawlam ni kan katan na suwa kawlem bang nka kawol men be fo kawol bodam ni dol ken kawol men be fo wol kawol bodam nkayen kawol men be fo akawol be bodam min dol hanida kaw mo lera kaw safe ya dima kuribe men ntol be wala no ma fo bi abenya comme ala ko be damento amodu nyolu wolmu karandi lalle annu ni da la fita karanna anin me yalon ko la karan ko e karanga budu pamul namudo ala nindang mebe membe la tan abe tarana akamem ko alla fita pour ka ko man sanyanta men kala anin man sa kunda nyanta banko tamanda nyame membe diala man sa kunda alla fita yawla annun abuka wala fata kam men ko wala mo mol men yalon ko man karan pour que karandi banko la kenya la taran sil la pour ya long anin banko la lo kam dul be nyame banko la tanya bita kan nyame anin banko nyanda taban anin banko mol be batame ko anin mol nyanda tarada amen ko amu kan wala bari man etola fita menna pour etola banko ni balanya nim banko la tanya bari wedan wonte wonin pamolda wol manda kilunga pamori ya pamor kula ala kila pamori kayo de karala ya eba jenge ya barka baka ngamula dokumande la kiline tala be president la skola do wa besilo kan ba allo assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi
mbari to do ani ban kilika mi da to sari hay to temba ko kai australia sirfo bismillah program ko baraka bake umar nde be men fo kan gambia la problème mo police wala di man civilized and man la mo do civilized wada maram problème mo di gambia yeah e man tara boren ku kalama e man la mo do ya tara kala o jamal la be gambia me yanon ko mula do ko di nanda kaw ke man tara o ke ka bar mol ya tara kibar wala mo ka membe keren gambia ita tara la ko traffic management wol be jere men yanon ko do la do ko mo wala di gambe be motor drive be driving kala diate nyame asdangol be kala gambe man tara o karan ko ni karan kan bar mol la kibaro me yanon ko mol be londo so do la je ben fa so la je ko ka wala stop so gambia la civilized balia nyaaje gambia man develop no police wala atata na duni ito gambia la police wala tamal gambia la civilized balia anala anin gambia la tanya balia police wala wala man tala diamo da baraka bato baraka mbali no baraka padera abonda trekita na ponde dara ko comme ka ko nyamen nyemmu ko mi alon ko bele dental adum bele ko bele ka kacha aba ko mala ba ko wala na ko ngamo ko jang landi ko siyo ka nyamen man telefono dum monte ka to min yalon ko man kan ko ngi lahid le ko kan wala be jang to ni la kan to monte ka fansi kan wadi la nin to ya sara wala nan to jama'a man kacal min ke ka kaca ko wala bonde don bay to lem lon nan to lem karandir lalti to ne ko ngo nyama fuke yayi ba e tentu ila kata ko ko wato wati hanin finta han seconds la kono isaje ila tarampe allu nin ko telephone ko don isi nyofu fu telephone han san telephone be ko ma kan to ngamra nin ko ngo nyama se jayi ba nge tentu ba padera yekuma de la ko mo le bimbe wato kono be da ma be jafa ngamera ba on be je don contanda ba ke monde lalu ila taro katara lorin be ko ngafun diamu da war nyame alli aytan ko albe lorin be bare bare fan la mande ta ko fanam ba fel andun ni ala sonda ntale jigla tendi la andun ni ala sonda fanan lahido fanan tinyala ngali lahidi men mba timmandila ando nale jikolu men landi ala sonda ale jikko men sonda jikolu ba ma fal woto ngakumande ladu ngi tendu ngi jay bawmaru kumande ladu kuma kam fo kuma da ba hani maral dulato wara hani pundato nyaaton ko me ya lonko wara maral la me ya lonko atila katal ko ni tinyarora abukala fi ala do kula ya lon amen ajibe wa hani korda ko alifame ya longo ajiko mantara bete ay abukala fi korol ya lon abe mento bari ibe mune mabune la korol ne atere be kulike ka memma nyande kala ne atere be ko kuke ka kuke dolam ibe ko kuke ka kule melo ko la korol se karay bulde ikam mune maba woto ka media house ke soron wara ka fe be bulo la media house ka aka meyi tan dunya ko wala nyindi ko kula bete man la fi mole men ni kute to man la fi mole men no mole bule diamu ya banke mole bula ibe menke ga ya fo banjuni nin karton banjuni nin pena jam fata nyolal banjuni nin kiyan jam fata nyolal banjuni nin jara jam bare banjuni nin nyamina jam fata nyolal banjuni nin nyaani jam fata nyolal bare nyaani kodu bari bun kodu koynan kolu balon no nyaani le meke banjuni Gambian ko membe tunga ibalon no nyaade meke Gambia ko media house le son do kibari bunu ya kibari ni mole ko nyinabe bar ni ko wol soron ko kube kedi alman na fi ngamede wodo kore alfa ya donko ibe lorin simpalu kam men yalla ko wole musimpa kedol imanyang ka bara so kedi na ko rawu ya jamene jamanu ngim fa jam dina atita ku jamalu ya jamene jamanu bila wollon anu kuni nyanda kalon bari lonta ilabanda kalon nyaadi le wona kada nyinti haras banne atara wo tembola kibare bunu ibelo rinjange sembo sodo kafo ni yaaje ma futaro nata futaro badam membola do duna baka woto gambiyan ko la nyantolam ya long moni be la banko maraka ibe muneto gambiyan ko la nyantolam kalon meni be la banko sambaka iba sambaka wala
ko radio lo nyanta kablan woto ba maru hanka bi Allah subhanahu wa ta'ala ba adanila ning programme fele ngadat ning bismillahir rahmanir rahim afelen kana kum fa alhamdulillahi rabbil alamin woto Allah subhanahu wa ta'ala nga tendu be kamal mambutola ba dan la ko den ka fanan kaja ko ning kibar bon asa bambandi asa londi ala taram asa londi silolu kan men yalon ko wala matala kontano silolu men ga Allah subhanahu wa ta'ala be danno kan Allah subhanahu wa ta'ala fanan bu nim banko meram atele gambete asa tanko be danda siruna Allah subhanahu wa ta'ala kundare men yalon ko ni tora ko be je walla ngataw be je asonga taw asodi tor bodde ka dulale men yalla ñu fahamu bali yalla be je asa tebem kam no bodin kirala kam no ko be menula ase kairo ni chakpa ase o dokol asafara wudo kan bawmaru hanka bi ni ko maran kawne be nyim bankola mobe ko ku kala nyim banko kan sekaro be yalla ndi ko maran kan woto itamuru itasu abaka baka padera tumbare on be be ban alten baka ngalje Allah iber nya nima da ima mini bala mo kan san ani mini bala mina la mo kan kal ten tu baka Allah la bi na kabe fo men sambale nanje wala mo ko la moy la sulo andu nyina mo ko mi yaro ko nyina mo sulo mi yaro la moy la kamin min la tolo mo ya tandina ila to minti ya tandina la ya fulu minti pembe mo ila politique ya tandina be nga mo nyola adumbe la moy la fanan ke la hidko to mando ni ala ke inshallah albe moy la ko al dalta kam moy ni nyame ni ala ke katu be banko min kan do banko le misabo jan ka ko la ko mo kun kelina te banko mal la mara la kinintina en banko ka be banko mara min sen den banko mara wala duwat wala ko ku be kelen banko ka tani duwala silola nin ko ku ka tabara man tani duwala silola wo ko be burkala le duwa min lon ni way tamba ajen way tama la nyamen amunta wala mu bi na ka nga nyatri gola ko nin fota jangana se na technical jay ba min yalan ko don sere muta mafola mi yalan ko bi a telephone ke na general supervisor wala ke na CEO ko de pa mo bi avandir fula ke supervisor a pa be dina pin la ba jila ko le ta jel ta nyame ngalo ngati ken lo ka ta nyam bari on na ka tan do min se o ke no do ngala wala jangi ke pa le na sponsor fana min yalan ko le pro ka programme ko to nge jay nge tendu lamen na ko le ata ni be ko le ama na so na ni be so ne ama to ngalon ko be fele ko mbal fele to ba ale ala baraka bake o wati ko membe kere ba sa be wala nyama butungo mbadi ngol mbemo be salamola ato na kontongola mba fona mole ko to nya fo to mo sita mune ko bono mu batiolti bari nyakulu malo kalero kono mu ba kun kolo fangoleti kuno dampa na singo me kuno na fa kuno yo lonne butungo mba fola anyanta fola nyame butungo membe kering mba fola wala nyama membe kering ma fola wala nyama muna membe kering yo ma satala wala nyama muna membe kering ma fola wala nyama muna membe kering yo ma satala wala nyama afo pamodu muna sata afo dunia bebe la mai afo pamodu muna sata afo dunia bebe la mai membe kering ma fola wala nyama muna membe kering ma satala wala nyama muna membe kering yo ma fola wala nyama muna membe kering mbasata la wala nyama afo pamodu munasata afo dunia bebe la mai afo pamodu munasata afo dunia bebe la mai tonya kumo dunda dumuka munkari bande yataye muno kafinyo yataye tonya kumo dunda dumuka munkari bande yataye muno kafinyo yataye afo pamodu munasata afo dunia bebe la mai afo pamodu munasata afo dunia bebe la mai nko nte baba blood nko membe kering nka fola nyama butungo pamodu afo membe kering kantum kuma mun ni siringol tide ni abula ka bale wale oy membe kering nka fo wale nyama badi wala
Supersonics money transfer wala nata kote ko bunam iko instant money transfer ibe Africa dawoda Europe US and Canada ise kodo kino Senegal andum fane ise kodo kino Gambia banko kan Supersonics mandan ko de kiyo dam manna nka kasba o sangalen ne ci do wato bela ani suto wato bela nka kedi go sangalen ne pour alle mobile wolto network Gambia banko kanja ise kodo lani no ale banko bankto Gambia banko kanja ise bank account yele no ale ne ita mariye di anya banko to Gambia banko kanja walla badi won kabune bato nyin sonne atara ko nyabiti nyaayile alila apple ko ci ali jinda la mobile ko wala nyum mobile apple ti kabiren android lomba for iOS device nale apple soto do wolo lato albe datida ka kodo ki allafta ki la lamol biye andun tol Supersonic lanno le be na koto tariata andun telle ka red beto di andun ninata na commission dibe gamim fana nyinen ka amam fe wo fen nel lafita kuma jama mo la nyin koto wala lingi kumani 0044-161-618-1845 0044-777-256-2899 00-220-791-8545 wala ne Supersonic money transfer alna kodolu ki Supersonic money transfer send money and receive money now